रेडी हो जाइए, लॉक योर फीट एंड प्रॉपर सीट आउटसाइड। भैया थोड़ा आगे बैठो, ये पाँव पीछे लॉक करो। यहाँ पे अगर आपको गेट डाउन कमांड मिलता है तो गेट डाउन में रस्सी को पकड़ के अंदर की तरफ आना है, राइट। नाउ फॉरवर्ड। भैया थोड़ा आप राइट से अंदर आओ। हाँ, गिरना मत नीचे, आप अभी गिर सकते हैं। फॉरवर्ड, कंफर्टेबल बैठिए। Get down! Get back! Forward! Forward! Forward, forward! Forward, forward! Keep going! Stop! ओके, तो कैसा लगा गोल्फ कोर्स? तो बोले गंगा मैया की हिप हिप नाउ फॉरवर्ड। Forward, please, forward. Stop. Now next up in our clubhouse. Now forward again. Stop.